Isa thaske hake. Bila gakiti sadi. Gakiti sala. Isa thaske. Ayek sana tadi. अमरेन्द्रनगर खाथियाव जोंखिनि खादुमा पान्डा गायसा खालाय मा खालायनायखा कारनता माने सिनि थानाय उपनिर्वाचन Rate pandai, tokse tokse, baza baza, tokone bagai, kinani bagai, kinani tate, kinani bagai, kumagra ay bloko, kebara mata ay bloko, kumani kebara yang kebara mata ay bloko, kumagra ay bloko, kini sana yang dicipta emre naja Choprobjakma tadi sudah ke RS bakaya, kayak kau coba coli lah. Pumagra ayo bloke Pumagra ayo bloke Dipramata ayo bloke Dipramata ayo bloke Dipramata ayo bloke Sini sar Bresheketu tai sar Ferang Debromana Choprobjakma ragno dadi khalai BJP সরকার জবাব মারি নাই হাইকে তো বাদ চলি নাই হাইকে তো বাদ চলি খা হাইকে তো বাদ চলি নাই ও তাকুর ফেলে দে ও বুকুর ফেলে দে মহারাজাদি আয়োগ গঠন সানো তিনটানো তুই আর তিনি বিক্রম সিরিয়াল খাই সাইমানো ২৬ তারিখ উপনির্বাচনের রেজাল্ট ৪টা কনস্টিটুয়েন্সিनि रेजल्ट जखन आउट होइनाय सिनि त्रिपुरा मथनि बतलायमानि सुरुमा एसेम्बली कनस्टिट्युएन्सिव आरो बाय इलेक्शनो सिनि रेजल्ट नखमानि यागुलो सिनि त्रिपुरा मथनि एमएलए बिशेकेतु देबबर्मा एमडीसी बिद्युत देबबर्मा जखन कमलपुर থেকে আগরতলা ফাयो जखन खवायो सपाइका आफुरो बीजेपीनि सन्त्रासी रक बीजेपीनि कैडर रक बीजेपीनि माफिया रक সেই খোয়াই চমনিও एमएलए नि गाड़ी नो आक्रमण खाइका एवं एमएलए नो आक्रमण खाइका ताई एमडीसी बिद्युत देबबर्मा नो आक्रमण खाइका आबोनि बाय बनि गाड़ी गुरा भांगचुरखा बर कोन मते खारिनाय पुलिस नि सहायता बाय आ दिनो बरनि नेरुली एस्केप बंखा बर प्राण रक्षा खाइमानका केन हायके आ जागान बर स्पॉट डेट खमु आमन बाबे बरनि कपालो कताल कर्म फुलजाग्र खनि खानाउछ आरो जे बरक जारा अटैक खाइने रक এই অবস্থাও जों साइमन जे त्रिपुरा राज्य कोनो ल एंड अर्डर करिका और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नि स्लोगान रनाय शुधु बुखुक बायसिमि नरेंद्र दामोदर दास मोदी देशनि बरंनि ताम होनाय कार्यकर्ताफोर बरक केन बन कार्यकर्तानि चरित्र प्रकाश फाइसबके जे एमन भाবে একজন एमएलए निर्वाचित एमएलए এবং निर्वाचित एमडीसी बरनि उपरे बन आक्रमण खाइउंगाके साधारण बरंनि उपरे तामंग से नरक कामपन बानसक नायदि बुरि बिसानि उपरे तामंग खा अवस्था और राज्य कोनो आइन शृंखला करिका ल एंड अर्डर सम्पूर्ण कालाव जों थांका आबोनि बागै जों तिनि अबोनि बिचारनि बागैनाय जास्टिसनि बागैनाय सारा त्रिपुरा बाबि त्रिपुरा मथा ताबुक प्रोटेस्ट खाइ दङ खादुमा पान्डा खाइ दङ आबोनि पार्ट एंड पार्सेल तिनिनि जे और प्रोटेस्ट रिली जे ताकारजला एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि बिसिंग और अमरेन्द्रनगर निनि एडीसी विलेज नि बिसिंग तिनि जों कायसा प्रोटेस्ट रिली खालायका जे अबोनि जास्टिसनि बागैनाय कारण যতদিন পর্যন্ত অমন সম্পূর্ণ জাস্টিস মায়াসক পর্যন্ত আরো ইনভলভ গোबां বড় নট অনলি টু করখরনি সুপার ইনফরমেশন ইজ কনসার্ন only 2 people has been arrested by the police authority police personnel police concerned police station no जों रिपोर्ट मानमानि के अवस्था फाइनाय যত যারা ইনভলভ তংনা দিন যারা আ অ্যাটাক খাইমানি যে ব্রুটাল অ্যাটাক খাইমানি সিনি এমএলএ তে এমডিসি নো আবনে अरेस्ट मा খাইবেনাই অবরসিনি রাজ্য সরকার থানিও पुलिस अथॉरिटी थाने चिने अपील इमिडिएटली जत और कालफ्रिट टंगनाय रखनो अरेस्ट खाइथों बरनि उपरे काहाम के स्टैंड जन एक्शन नाथों जे ल तमना लनि बिसिंति बरनो एक्शन नांथों अबसिनि अ प्रोटेस्ट नि बिसिंगै जों अपील खालायो आर जदि खालायहांके फार्दार सिनि मुभमेन्ट नंनाय बबुग्रा बाय जों कक सालायनि देबो जों मुभमेन्ट खायनायनि नाहांके जों तेबो कपर मुभमेन्ट खायनाय आबो चिनि पार्टीनि डिसकाशन बिसिंति जों गलक खायजनाय किन्तु अब साइमानो जनगण ओ बीजेपी ऊपर फेट करिका जनगण नि जे मैंडेट जों साइमानो जे एत जे बर रेगिंग खालायहांके 3टे एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि बर से जों थांकामु
রেগিং ব্যাপক রেগিং খাইমানি পড়েছে বরক 3টা কনস্টিটুয়েন্সিও বরক তিমানো অরসুন সাইমানো যে ধরো সুদীপ রায়মন ভার্সেস বিজেপি কালাইও সুদীপ ভার্সেস বিজেপি কে এই অবস্থাও সুদীপ রায় ব্রহ্মন্ত বড় মেসেনি মালিয়ানো দ্যাট মিন্স বিজেপি পলিটিক্যালি ভাবে ও উপনির্বাচন হারি হয়ে থাকা জনগণ অব কাহাম কানে ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন দেখা যায় বিজেপি নি এগেন্স্ট জনগণ ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা আসারক ওয়ানসা যতন খেলাইও আম জনতারক নরক নরক লিগেল তংদি স্ট্যান্ড খাইদি পিসনি বাকি ফাইট খাইদি জনগণ কাহাম শান্তি রানি বাকি নাই একমাত্র বিকল্প লামাংখা বুবুগ্রানি লগি ফাইদি ত্রিপুরা রাজ্যনি সমস্ত অংশনি বরক নিনি মুসলিম অংথং ত্রিপুরা সাংথং জবর অল সেকশন পপুলেশন বরক বুবুগ্রানি লগি ফাইকে আংকে ত্রিপুরা ডেভেলপ নাই ত্রিপুরা হনে পিসফুল নাই অবনি বাকি আং আপিল খাইও তিনি মো প্রটেস্ট লেনি বিসিংতৈ শুধুমাত্র অল্টারনেটিভ লামা তংসিও সিনি বড়রকনি হামক্রাইনি বাকি বড়ক রকনি হামক্রাইনি বাকি নাই একমাত্র বুবুগ্রা প্রদীপ বিক্রম কিশোর দেববর্মা বনো একমাত্র সুলোচন दैमानो যত বড়রকনি হামক্রাইনি বাকি নাই যত হামবাই থ্যাংক ইউ আচ্ছা স্যার প্রটেস্ট যে খাইছে মানে অথানি জায়গাকে তামো মো অমরেন্দ্রনগর অমরেন্দ্রনগর এডিসি ভিলেজ টাকারজলা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি থ্যাংক ইউ স্যার